check tayo man titimbangan ni Apo Agang no malinis mo lang ado ti agi pagbaga nga ado ti aglaklako sida nga kurang timbangan na so tata check ko ni Apo Agang no malinis mo lang Sir, alam man di ko lang sir kay kilo tama. 1/2 Ay sir, alam di ko lang mata. check tayo Kasakti kaya mo nun. no kustaw makita tayo nga fair ni Apo Agang tamang ano lang okay dapat 1/2 Masalangat kami kurang ka basit ko lang basit lang for 11 grams 11 grams narigat ngamin nga kuwende niya ta kwa Nari kami sir no ko. Nari kami nagpapasa lang. fair lang dapat sobra ng 0.08